forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Praise the Lord. Aleluya. Lord, we thank you for your presence this afternoon, Lord. Señor, te damos gracias por tu presencia esta tarde. No, we open up our hearts to you, oh God. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor. We ask you that you just continue to be in the midst this afternoon, Lord. Te pedimos que te mantengas aquí en el medio en esta tarde. We want to hear your voice today. Queremos escuchar tu voz. We need to hear your voice today, Lord. Necesitamos escuchar tu voz. And we ask you that you continue to be with us, oh God. Sigue estando con nosotros. Lord, I pray that you let every word spoken today be from you, Que cada palabra sea hablada hoy sea de parte de ti. Lord, that we may give you honor and glory. Que te demos honra y gloria In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Praise the Lord. Man, you know the worship's good when the preacher forgot he was preaching, man. Tú sabes que la alabanza está bonita cuando el predicador se le olvidó que predicaba. I was over there, enjoying the worshiping the Lord, and I'm like, oh yeah, I got to go up there. Estaba disfrutando de la alabanza y la presencia del Señor y me recordé que tenía que subir. I almost forgot it, man. You can go ahead and be seated. Se me había olvidado. ¿Puede tomar sus asientos? We do have children's church today. Sí tenemos servicio de niños. Toddlers all the way up to the 5th grade. You're more than welcome to go to children's church. Niños de preschool hasta el 5º grado pueden pasar al servicio de niños. I hear they have snacks, so Creo que hay algo que comer. I'm going to hit them up as soon as the church is over. Voy a ir a agarrar algo antes de que se acabe el servicio. Amen. Welcome everybody today. Thank you for being here. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Man, I wasn't able to make it last week. No pude estar aquí la semana pasada. Man, I was on vacation, Estaba en vacación and I miss you guys, man. y los extrañé. I feel like I haven't seen you in so long. Siento que no los he visto en mucho tiempo. So since I haven't seen you in so long, I'm going to give you about a good hour and a half sermon today. Solo que como no los he visto en algún tiempo, el sermón va a ser como de hora y media. Amen. Y'all know me better than that. Ustedes me conocen mejor que eso. Amen. I'm going to try to be short today. Voy a tratar de ser breve. We're going to do a prayer for all the kids that went back to school or getting ready to go back to school after the preaching. Vamos a hacer una oración sobre todos los niños que van a regresar a la escuela después de la predicación. Amen. So towards the end there, I'll ask one of the ushers to go upstairs and get the kids so they can come back down. So ya al final de la predicación pediré a uno de los sugieres que vayan y les llamen a los niños. Amen. So let's get into the word. Vamos a entrar a la Like I said, palabra. I'm going to try not to be too long today. Como dije, voy a tratar de ser no tan extenso. So I'm going to be speaking about a story in the Old Testament today. Vamos a estar hablando de una historia del Antiguo Testamento hoy. Amen. So it's Old Testament. El Antiguo So Testamento. you know what that means, man. Fire and brimstone. Si usted sabe lo que quiere decir eso, va a ser la palabra I de got dura. my darts ready. Ya estamos listos Right. para ello. Amen. Of course, y'all know me better than that too. Me conocen mejor que eso también. Amen. But anyways, I've titled today's message, Restore, Renew, and Rebuild. He titulado el mensaje de hoy, Restaura, Renueva y Reedifica. So real quick, I want to paint a picture for you of what's going on in the portion of scripture we're about to read. Te voy a pintar una escena de lo que vamos a leer en unos momentos. We're going to be reading in the book of Ezra in a little bit. Vamos a estar leyendo en el libro de Esdras. Ezra was a priest, Él era un sacerdote, very knowledgeable of the law of God, muy conocido de la ley de Dios, a righteous, upright man, amen. un hombre recto. And he had a great responsibility. Tenía una gran responsabilidad. We can probably assume that he was a Levite since he was a priest, right? Podemos saber que era levita como era sacerdote. But in the story we're about to read, he was a real big part of it. Pero la historia que vamos a leer era una gran parte de ella. And if you ever read the book of Jeremiah, Y si usted han leído el libro de Jeremías, you know that the majority of the book of Jeremiah is speaking to the Israelites, la mayoría del libro de Jeremías está hablando a los israelitas and he's giving them these prophecies. y les está dando estas profecías. So to put it in all in a nutshell, he's basically telling the Israelites either stop doing what you're doing or you're going to feel God's wrath. En resumen, les está diciendo Jeremías a los israelitas, paren de hacer lo que están haciendo o van a sentir
la disciplina de Dios. And much like the pastors and the teachers of today, Y más como los pastores y los maestros de hoy. his words fell on deaf ears. Y sus palabras cayeron en oídos que no hicieron caso. All right, so they didn't heed his warnings. No hicieron caso. So God being who God is, So Dios siendo Dios. he is a God that cannot lie, right? Él es un Dios que no miente. So he had to do what he said he was going to do. Él tuvo que hacer lo que dijo que iba a hacer. That's a beautiful thing about the Lord, amen. Y eso es algo hermoso de parte de He's Dios. not going to lie to us. Él no nos va a mentir. When it comes to grace or wrath, he does not lie, amen. De acuerdo si ya está hablando de gracia o de disciplina o de castigo. So, of course, he had to do what he said he was going to do because he'd already said it. Él tenía que hacer lo que dijo que iba a hacer porque ya lo había dicho. All right, so in the book of Jeremiah, what we're about to read is the result of them not being obedient to the Lord. Vamos a leer ahorita el resultado del libro de Jeremías. Vamos a leer ahorita lo que sucedió. All right, so the people of God were conquered by King Nebuchadnezzar, Los israelitas fueron conquistados por Nabucodonosor and they were exiled into the wilderness. y fueron echados hacia otra tierra. They were taken away from their homes, from their families. Salieron de sus familias, de sus hogares. Everything they knew and loved was gone. Todo lo que ellos conocían y amaban ya no estaba ahí. All the young men, all the young capable men were all kidnapped, Todos los hombres capaces, jóvenes, fueron llevados and they had to go work for the king, right? y tenían que ir a trabajar por el rey. And we hear that in the story in the book of Daniel, right? Daniel and his 3 Hebrew friends were part of that group that kidnapped and had to go work for the king. Vemos eso en la historia de Daniel, cuando él y sus 3 amigos jóvenes fueron llevados y tenían que ir a trabajar por el rey. I mean, so again, the story we hear the story we're about to read is the result of them not taking those warnings that Jeremiah was giving them. Solo el resultado es esta historia que vamos a leer porque no hicieron caso a la advertencia de Jeremías. So they had to, when King Nebuchadnezzar took or conquered Israel, Cuando el rey Nabucodonosor tomó control de Israel, he just about destroyed the temple of God. él destruyó el templo de Dios. I mean, he took everything out of the temple, all the gold, all the decorations, everything. He took everything out, and the temple of God was destroyed. Sacó todo lo que estaba dentro, el oro, todas las decoraciones, todo lo sacó y destruyeron el templo. And the Israelites had to witness all of this. Y los israelitas fueron testigos a esto. And they had literally just destroyed the temple so bad Habían destruido el templo a tal grado that all that was left of it was just a pile of rubble. que todo lo que había quedado ahí era un monte de tierra, It was completely destroyed. completamente destruido. Amen. So I can imagine when they're seeing the temple getting destroyed, So, me imagino que cuando están viendo el templo ser destruido, that some of them were just like, man, why didn't I just go into the temple to honor God? han de haber pensado, ¿por qué yo no hice caso y fui al templo a honrar a Dios? Why didn't I listen? ¿Por qué no hice caso? Amen. So at this time, the Israelites, they're in a very tough spot, right? They're in a bad place. So, los israelitas están en un lugar mal ahorita And they had absolutely nothing. y no tenía nada. And this was year 70 of their exile. Y esto era el año 70 de su exilio. Amen. So I don't know if you've ever had a bad year before, No sé si usted ha tenido un año malo antes, but imagine having 70 bad years in a row. pero imagínese 70 años consecutivos. This is what the Israelites are experiencing at this time. Eso es lo que están experienciando los israelitos ahorita. All right, so at the time of what we're about to read, Lo que vamos a leer en ese tiempo, King Nebuchadnezzar has been defeated, rey Nabucodonosor ya ha sido derrotado and a couple of more administrations have taken over, right? y algunas otras administraciones habían tomado cargo. But at this particular time, King Cyrus is in charge. Pero en este tiempo el rey de Ciro estaba encargado And he had just begun his reign at this time. y había empezado su reinado en este tiempo. So we're going to go to Ezra chapter 1, Vamos a ir a Esdras capítulo 1. and we're going to read the first 5 verses. Nos vamos a leer los primeros 5 versículos. And it reads like this. I'm reading out of the New King James Version. It reads like this. Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah may be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and also put in writing, saying, Thus says Cyrus king of Persia, all the kingdoms of the earth the Lord
of heaven has given me, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Who is among you of all his people? May his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build a house of the Lord. He is God, which is in Jerusalem. And whoever is left in any place where he dwells, let the men of his place help him with silver and gold, with goods and livestock, besides a free will of offerings for the house of God, which is in Jerusalem. Then the heads of the fathers' houses of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, with all whose spirits of God had moved, arose to go up and build the house of the Lord, which is in Jerusalem. Verse 4. Yes, sir. Esdras 1:1-4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. So what does all this mean, right? What King Cyrus was saying was, it's over. You can go home. ¿Qué significa todo esto? Lo que estaba diciendo el rey Ciro es que ya se acabó todo, pueden regresar a su casa. Because you can return back home, and when you get there, you need to rebuild the house of God. Pueden regresar a su casa y cuando lleguen a edifiquen el templo de Dios. And the word even says that all the things they had stolen out of the temple, the gold, the decorations, the silver, all the valuables that were taken from the temple, he even gave it back to them. Y se dice la palabra que todo aquello que se había sido robado del templo antes de destruirlo, todo eso fue regresado a ellos. So once the temple was rebuilt, they can return everything back to the way it was. So ya que se ha reedificado el templo, pueden regresar todas esas decoraciones al templo. So a man by the name of Zerubbabel Un hombre por el nombre de Zerubabel and Joshua, y Josué, they returned to Judah to lead in the rebuilding of the temple. ellos regresaron a Judá para guiar en la reedificación del templo. Man, this is a long process, amen. Este es un proceso largo, It takes time. se lleva tiempo. The word says that 7 months had passed, Dice la palabra que habían pasado 7 meses and they had not yet laid down the foundation. y aún todavía no ponían la fundación. Man, and I want you to understand the importance of the temple at this time. Quiero que entiendan la importancia del templo en este momento. The temple was the house of God. El templo era la casa de Dios. You had to go there to ask for forgiveness. Tú tenías que ir ahí para pedir perdón. Right back then, they had a thing called the Day of Atonement. Tenían entonces el día de donde recibían el perdón. And that was the day you went and you asked God to forgive you of all your sins. Ese es el día que tú ibas y tú le pedías perdón al Señor por todos tus pecados. You actually had to make yourself present at the temple, or else you couldn't be forgiven. Tú tenías que estar ahí presente en el templo, o si no, no podías ser perdonado. So the rebuilding of the temple was going to be very significant in So- returning the Israelites back to in right standing with God. So, la reedificación del templo era algo muy significativo para que pudieran regresar los israelitas a una relación recta o buena con Dios. See, so 7 months had passed, Habían pasado 7 meses and they had yet to lay the foundation down. y aún todavía no ponían la fundación. Let's read real quick in Ezra chapter 3 and verse 6. Vamos a Same book. leer rápidamente en el mismo libro, pero en el capítulo 3, versículo 6. It says, from the first day of the 7th month, they began to offer burnt offerings to the Lord, although the foundation of the temple of the Lord had not been laid. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. And there's a reason why I wanted to share this part with you. Hay una razón por la que quería compartir esta palabra con ustedes, esta parte. The construction of the temple had not even begun yet. La construcción del templo aún no empezaba. There was still nothing but a pile of rubble there. Solo quedaba una montaña de cenizas y de tierra. But it says they began to make offerings to the Lord anyways. Pero empezaron a ofrecer holocaustos al Señor aún así.
See, and the reason why I share this with you is this. La razón por qué comparto yo con esto, con ustedes esto es, See, sometimes our temples need to be rebuilt. a veces nuestros templos deben de ser reedificados. And regardless of the condition of your temple, Y no importa la condición de tu templo. I mean, I hope you're understanding me today. I'm talking about your temple, amen. Y ojalá que me entiendan, hoy estamos hablando de tu templo. Sometimes your temple needs to be rebuilt. A veces tiene que ser reedificado. And regardless of the condition of your temple, Y no importa la condición de tu I templo. want to encourage you to do what the Israelites did. Te quiero animar a que hagas lo que hicieron los israelitas. Regardless of the condition of your temple, No importa la condición de tu templo. you got to begin to give him praise anyways. Tú empieza a darle gloria aún así. You got to offer him up praises anyways. Tú dale alabanzas. See, it doesn't matter the condition of your temple. No importa la condición de tu templo. Regardless of how your temple is, No importa cómo esté. begin to give him an offering of praise. Tú empieza a darle ofrenda de alabanza. I mean, can I be real with you today? Puedo ser real con usted hoy. Matter of fact, I'm going to get personal with you today. Es más, me voy a hacer personal con usted hoy. Amen. And now I'm talking about your temple, amen. Estoy hablando de su templo And I'm talking about my temple. y de mi templo. And I'm going to be real with you today. Yo voy a ser real con usted hoy. My temple, Mi templo, at this time, en este tiempo, my temple mi templo is being rebuilt. está siendo reedificado. I mean, my temple's under construction, man. Mi templo está bajo construcción And that's real talk. My eso- temple is under y construction. eso es algo real. I mean, and I want to say this too, Quiero decir esto también. that it being under construction Siendo que está bajo is a construcción, step forward. es un paso hacia adelante. Because to be honest with you, about 6 to 8 months ago, Porque realmente hace unos 6 o 8 meses, my temple was just a pile of rubble on the ground, man. mi templo era solo un monte de tierra y de ceniza. But my temple is being rebuilt. Pero mi templo está siendo reconstruido. I mean, I don't know if any of you are feeling me today. Yo no sé si alguien aquí me está sintiendo hoy. I don't know if any of your temples have been knocked to the ground, Yo no sé si alguno de sus templos han sido derrotados, like my temple was knocked to the como el ground. mío. But my temple is being rebuilt right Pero now. mi templo está siendo reedificado. It is under construction. Está bajo construcción. It is being rebuilt. Está siendo reedificado. And I'm going to be real with you today again. Y voy a ser real con usted hoy. Not that long ago, No hace mucho tiempo, I was ready to step down from this pulpit to never return again. yo estaba listo para bajar de este púlpito y nunca regresar. I was having a conversation with Pastor Isaac about it back in April. Y estaba teniendo la conversación con el pastor Isaac en abril. And I was saying, man, bro, I'm done, man. I'm done. Yo le estaba diciendo al pastor, ya terminé. And man, I don't know if you remember that or not, Pastor Isaac. No sé si se recuerda o We no. were over here during the plate sale talking, right? Durante la venta de platos. Pastor Isaac made me cry, man. Pastor He's Isaac mean. me hizo llorar. What I'm trying to tell you, though, is Lo que le estoy tratando de decir es that if your temple needs to be rebuilt, que si su templo tiene que ser reedificado, it is okay. está bien. He can restore, renew, and rebuild your temple. Él puede restaurar, renovar y reedificar tu templo. And don't worry about how long it takes. Y no importa cuánto tiempo se lleve. See, when the temple is being rebuilt, Cuando el templo está siendo reedificado, I mean, it's a process, amen. es un proceso. Sometimes it takes a little longer. A veces se lleva un poquito más de tiempo. Sometimes maybe it's not being rebuilt at the speed that you want it to be rebuilt. Tal vez no se está llevando el tiempo corto que tú quieres, But rest assured, pero descansa. God is restoring. Dios está He is restaurando. renewing. And Asegúrate. He is rebuilding. Él está renovando y está reconstruyendo. Amen. Does your temple need to be rebuilt today? ¿Tu templo tiene que ser renovado hoy? Amen. The word goes on to say that they begin to rebuild Dice la palabra que comenzaron a reedificar and then they begin to receive opposition. y empezaron a recibir oposición. The enemies of Israel began to send King Cyrus accusations about Jerusalem. A los enemigos de Israel empezaron a mandar acusaciones al rey de Ciro en contra de Israel. And so they began to get opposition for the rebuilding. Entonces empezaron a recibir oposición. Amen. And if your temple needs to be rebuilt, Y si su templo tiene que ser or maybe reconstruido it's even under construction like mine. o está bajo construcción como el mío, See, not everybody wants your temple to be rebuilt. no siempre la gente quiere ser reconstruido. Man, the word says that even some of the Israelites, man, they said, man, we're going to stay back here in the desert, man, we're good. Algunos de los israelitas no querían salir del desierto, ellos se conformaron ahí. See, not everybody wants to see your temple rebuilt. No todos quieren ver tu templo ser reedificado. I mean, and sometimes, like with the Israelites, Y a veces como los israelitas, the ones that don't want to see your temple rebuilt,
aquellos que no quieren ver tu templo reedificado, It's going to be your own people. van a ser tu propia gente. Man, sometimes we get a little comfortable with defeat, right? A veces nos ponemos muy a gusto con derrota We get comfortable and we begin to allow our circumstances to define us. y empezamos a dejar que las circunstancias nos definen. You know, we say, well, I guess I'm a loser. Entonces nos decimos nosotros mismos, yo creo soy un perdedor. I guess I'm just not meant to live in victory. No estoy hecho para vivir en victoria. I mean, but the Bible says that He has come to give life, amen, Pero la palabra dice que ha venido a dar vida and to give it in abundance, y en amen. abundancia. Amen. So you got to refuse to lose, amen. Solo que tienes que rehusarte a perder. I mean, you got to refuse to see things the way they are. Tienes que rehusarte a ver las cosas como And what, son. you know, what does Paul say? He says, I focus on not the seen, but the unseen, Como dice el amen. apóstol Pablo, él se enfoca en lo que no se ve. Amen. See, right now, my temple is under construction, Ahorita mi templo está bajo construcción, amen, but I see it completed. pero yo la veo completa. Amen. I see a beautiful altar to worship God. Yo veo un hermoso altar para adorar a Dios. Man, I see a beautiful praise team like ours worshiping the Lord, amen. Un grupo de alabanza hermoso adorando al Señor. See, although it's under construction, I see it completed. Aún que está bajo construcción, yo lo veo ya acabado. It's already done, amen. Está terminado. Amen. I even see a taqueria attached to the church. Ooh, hallelujah. Yo veo una taquería al lado de la iglesia. Amen. Have you ever been to those bigger churches, right? Ustedes han ido a esas iglesias más grandes. You know, some of them have a coffee shop inside. Tienen un shop para café. Not my temple, man. No mi templo. No coffee shop. No hay café aquí. Taqueria. Hay tacos. Woo! Amen. Amén. And so, again, there are some people in your life Hay unas personas en tu vida that want to cause delay in the rebuilding of your temple. que quieren no apresurar, sino dilatar la edificación de tu templo. See, and this is a time where you got to begin to do a self-evaluation Y aquí es cuando tú tienes que reevaluar. and evaluate the people in your circle. Y evalúa a las personas en tu círculo. See, because if the people in your circle are hindering the rebuilding of your temple, Sí, porque las personas en tu círculo están afectando la edificación de tu templo, you need to start having some conversations, amen. tú tienes que empezar a tener conversaciones. I mean, and I'm going to say this. Voy a decir esto. Some of y'all might need to hear this. Algunos de ustedes tal vez tienen que escuchar esto. There's nothing wrong with loving somebody from a distance. No hay nada malo en amar a alguien a la distancia. It's okay to love from a distance, man. Está bien de amar a la distancia. I'm going to say this too. Voy a decir esto también. Because some people, they be trying to come to church from a distance. Algunas personas están tratando de venir a la iglesia a la Pastor, distancia. I don't know about Sunday. No sé del domingo, I'm probably going to be sick. voy a estar malo. And they want to social distance from the church. Y vamos a Amen. distanciar socialmente de la iglesia. I got to stay 6 miles away, Pastor. Voy a tratar de mantenerme 6 millas fuera del templo, pastor. I was reading a post Estaba leyendo algo que fue that my publicado friend's church put up. que la iglesia de mi amigo pusieron. And it went like this. It says, don't tell me you'll die for Jesus Dice así, no me digas que morirías por Jesús when you don't even go to church for him. cuando ni siquiera vas a la iglesia por él. Like, ooh, man. Boom, right there. Dolió. Amen. So the rebuilding of the temple in the book of Ezra, En la reedificación del templo, en el libro de Ezra, it was a fight from start to finish. era una pelea del principio hasta el fin. Amen. The kings and the rulers and the enemies of Israel, Los reyes y aquellos que estaban en poder en aquel tiempo, they knew the significance of that temple. ellos entendían la significancia de ese templo. They knew that if that temple would inspire, Ese templo iba a inspirar, it would build up the faith and the perseverance of the Israelites. iba a fortalecer la fe y la perseverancia de los israelitas. They knew that if the Israelites were to once again return to true worship, Ellos sabían que si los israelitas regresaban una vez más that they would never be conquered again. a la adoración verdadera, nunca iban a ser conquistados más. You see, when your temple is rebuilt Cuando tu templo es reedificado and you begin to worship God in spirit and in truth, y tú empiezas a adorar al Señor en espíritu y en verdad, you can never be conquered again. nunca puedes ser conquistado Now, jamás. don't get me wrong. No me malinterprete. You may lose a battle here and there, Puede perder una batalla aquí y allí, but you will never again lose a war. pero nunca perderá la Amen. guerra. So when your temple is rebuilt, Solo que cuando su templo fue reedificado, amen, it will inspire. te va a inspirar. Amen. When your temple is built on a solid foundation, Cuando tu templo es reedificado en un fundamento sólido, you will never again nunca más be conquered.
serás conquistado. And I'm almost done. Y ahora vamos a terminar. We're going to go to the book of Zechariah, chapter 4. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 4. And Zechariah had a vision. When they were rebuilding this temple, Zechariah had a vision. Zacarías tenía una visión cuando estaban reedificando este templo. And this is what he saw, okay? Y esto es lo que vio. And it reads like this. Now the angel who talked with me came back and waked me as a man who is wakened out of his sleep and said to me, what do you see? So I said, I am looking, and there is a lampstand of solid gold with a bowl on top of it, and on the stand 7 lamps with 7 pipes to the 7 lamps. 2 olive trees are by it, one on the right of the bowl and the other on the left. So I answered and spoke to the angel who talked with me, saying, what are these, my Lord? Then the angel who talked to me answered and said to me, do you not know what these are? And I said, no, my Lord. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace. Wherever the word of the Lord came to me, saying, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple, his hands shall also finish it. Then you will know the Lord of hosts has sent me to you. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí aún un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, y el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Prosigue y hable, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Amen. What an amazing vision given to Zechariah. Amen. Qué visión tan maravillosa le dio a Zacarías. And a promise given to Zechariah there. Y una promesa que le fue dada también. See, right now there's something in front of you that may be keeping you from rebuilding your temple. Tal vez hay algo frente de ti que se está deteniendo de reedificar tu templo. There's something that's hindering the rebuilding of your temple. Algo que está afectando esa reedificación. And I don't know what that thing might be. Y no sé qué será eso. But this is what I want you to do. Pero esto es lo que yo quiero que usted haga. Right there in the verse where it says Zerubbabel, I want you to take his name out. Ahí donde dice el nombre de Zorobabel, quiero que saque su nombre de ahí. And it says, what are you, O great mountain? Y dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? And instead of saying Zerubbabel's name, say your name. So before Chris, you shall become a plain. Entonces dirás, en vez de Zorobabel, vas a poner tu nombre y vas a ir delante de Chris, será reducido a llanura. Right? So whatever is in front of you, whatever obstacle you have before you, Cualquier obstáculo que tienes de frente de ti, the Lord is saying to shout to that obstacle. el Señor está diciendo que tú grites a ese obstáculo And whatever it is, y sea lo que sea, say, you're going to get flattened. y le vas a decir, tú vas a ser You will become aplastado. a plain before me. Tú vas a ser sola un pedazo de tierra. And it says, the word says that he shall bring forth the capstone with Y- shouts of grace, grace. Y traerá la piedra angular. See, what a capstone is, it was the very top part of the building, La piedra angular es la parte más alta del edificio, or in this case, the temple. o en este caso el templo. And what the capstone would do, Y que lo que la piedra angular hacía it was a mark that the work was complete, era la marca, el simbolismo que ya se había terminado el proyecto. and the capstone held the building together. Y también mantenía el edificio pegado junto. And the word says that it will come forward with shouts of grace, grace. Y dice que vendría hacia adelante con gritos de gracia. So now your temple is not only built on the foundation of grace, Solo que ahora tu fundamento no está solamente edificado en gracia,
but it has been capped with also grace. pero ha sido sellado con gracia también. Amen. So whatever it is that is in front of you today, Solo que lo que esté de frente de ti, I encourage you again te animo una vez más to look at your mountain que tú veas hacia tu monte and say, before me, you will become a plain. y que le digas a esa montaña, tú vas a ser And if solo your- pedazo de tierra. Temple needs to be rebuilt today. Y si tu templo tiene que ser reedificado hoy, I'm here to tell you there's no shame in that. Amen. quiero decirle que no hay vergüenza en eso. There's no shame in having to rebuild your temple. No hay vergüenza en tener que reedificar tu templo, Because sometimes our temples can get knocked to the ground. porque a veces pueden ser destruidos. And it's okay to rebuild. Y está bien para It's reedificar. okay to need to be rebuilt. Amen. Está bien necesitar que reedificar. You know, the book of Ezra goes on to say that when the temple was finally rebuilt, El libro de Esdras sigue y dice que cuando el templo fue reedificado, they had a huge celebration. tuvieron una gran celebración. They dedicated it to the Lord. Lo dedicaron al Señor And it said they rejoiced. y regocijaron. Amen. And I don't know the condition of your temple today. Yo no sé la condición de tu templo hoy. See, back then they were building an actual building. Ahí, en ese entonces estaban edificando un edificio. But I'm talking about your temple. Amen. Pero yo estoy hablando de tu templo. And regardless of the condition of your temple, Y no importa la condición de tu templo, again, I want to encourage you to praise him anyways. quiero animarte a que le alabes aún así. Offer him up praises anyways. Dale alabanzas aún así. And in the process of your temple being rebuilt, Y en el proceso de tu templo ser however long it may take, de reedificado, no importa qué tanto dure, believe that he's going to complete it. cree que Él va a completar Amen. ese He's a trabajo. God that cannot lie. Es un Dios que no miente. And if he's promised to rebuild your temple, Y Él, si Él ha prometido reedificar tu templo, amen, he's going to rebuild it. Él lo hará. Stand to your feet, please. Por favor, póngase de pie. Brother James, could you get someone to bring the kids down? Again, I'm going to say a general prayer. Voy a decir una oración general. Man, if you do need prayer today, I don't want you to leave without receiving prayer. Si necesita oración, no quiero que se vaya sin oración. So just be patient with us. I promise we will pray for you if you need prayer. Sea paciente con nosotros, vamos a orar si necesita oración. But I'm going to say a general prayer right now, and then we're going to pray for the children. For the children. Vamos a hacer una oración general ahorita y luego vamos a orar por los niños. Father, we thank you for your word today, Lord. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Oh, we thank you, Lord, because you are our provider. Te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, Oh, we thank you because you build us up. porque tú nos edificaste, Señor. Amen. Lord, you have continued to provide for us and not leave us, Lord. Has seguido proveyendo, Señor, para nosotros y nunca nos has dejado. Lord, right now I pray for every person here today that their temple needs rebuilding, Lord. Pido por cada persona aquí, Señor, que necesita que su templo sea Or reedificado. that you begin to lay down the foundation. Que empiecen a poner el fundamento, Señor. That beautiful foundation of the grace of God La fundación de la gracia de Dios through your maravillosa Son Jesus, Lord. por medio de nuestro Señor Cristo I Jesús. pray that you begin to lay down the foundation, Lord, Que tú, Señor, empieces a poner la fundación and to begin to rebuild those that need to be rebuilt, Lord. y que empieces a reedificar, Señor, aquellos que tienen que ser reedificados. Or that you just begin to put everything back where it belongs, Que Lord. todo se ha puesto de nuevo donde estaba, Señor. And just like your temple back in biblical times, Que así como tu templo en tiempos bíblicos, that everything that was stolen be returned, que Father. todo lo que fue robado sea regresado. That faith and joy be returned, Que Father. la fe y la gracia sea regresada. That trust be returned, Father. Que la confianza sea regresada. And that temple be rebuilt, Father, for your honor and for your Que glory. ese templo sea reedificado para tu honra y tu gloria. We thank you, Lord. Te damos We gracias, give you Señor. honor and glory in Jesus' name. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amen again. Hi, church. This is Pastor Becky. Hola, iglesia. Habla la pastora Becky. We want to thank you for joining us at today's service. Queremos darle las gracias por acompañarnos al servicio de hoy. And we hope you will join us next Sunday. Y ojalá que nos acompañen el próximo domingo. Thank you and God bless you abundantly. Gracias y que el Señor les bendiga abundantemente.